U današnjoj epizodi malo se igramo, zapravo uz igru želim da povežemo potrošačku mašineriju sa reciklažom i ekološkim postupanjem. Ovdje se radi o tome da na ovim predstojećim praznicima koristite jako mnogo salveta, ubrusa i sve se to baca. Sada nemojte to da bacite, nego ćete od toga da napravite semenski papir. Semenski papir možete da iskoristite za pripremu semenskih čestitki. Pokazat ću vam kako sam ja to uradila. Semenskih medaljona ili ukrasa za vaše jelke. Ali ono što je ovdje najvažnije, ovo može da bude neka vrsta radionice za vaše vrtiće, škole. Da okružite kao roditelji jedan krug edukacije, odnosno prenosa važnosti čuvanja planete vašoj deci, pa ih okupite oko nekog stola i zajedno napravite semenski papir. Za sve vas baštovanje semenski papir je vrlo važan jer stalno šaljemo semena jedni drugima i vidite, putem semenskog papira zaista možete na lakši način da pošaljete seme. Zamislite da napravite jednu semensku čestitku gdje ćete od različitih semenskih papira da napravite kolaž, a zapravo taj kolaž podrazumeva 10 vaših omiljenih sorti paradajza. Pa onda pošaljete nekom čestitku gdje pišete u 2025. želim ti moju omiljenu sortu paradajza u bašti. Dobrodošli u epizodu, krećemo sa radom. Za izradu semenskog papira potrebne su vam salvete ili ubrusi, tako da savjetujem kada završite svoju novogodišnju večeru, pokupite sve salvete ili ubruse sa stola, stavite u neku posudu i sačekajte odličan trenutak da organizujete malu radionicu. Jer pogledajte, od ovih salveta ja sam dobila semenski papir. Pogledajte kako izgleda jedan školski primjer semenskog papira. Sada ćete naučiti kako da od ovog semenskog papira napravite i čestitke. Kada se dobro osuši, semenski papir se može koristiti kao bilo koji papir, recimo za crtanje. To su vam oni papiri za crtanje koji se kupuju u blokovima. Malo su grublji, on je malo grublji, ali možete po njemu da slikate, crtate, možete da ga režete makazama, da od njega napravite različite figure i recimo, predlažem da napravite ukrase za jelku. Potrebno je da se dobro osuši i pre toga se zaista može upotrebiti na različite načine. A ja sam sada napravila za vas semensku čestitku i sada ćete vidjeti, a to je samo jedan primer kako može da izgleda semenska čestitka. Semenske čestitke su meni vrlo zanimljive zato što su nekako najemotivniji deo ovih praznika. Jer možete baštovanima da poklonite svoju sezonu, možete da poklonite deo sebe sa jako dobrim željama, a to je puna korpa zdravlja. Puna korpa povrća podrazumeva i punu korpu zdravlja. Pogledajte kako izgleda moja semenska čestitka. Kupila sam običnu čestitku. Vi možete i da napravite od semenskog papira također čestitku. Unutra sam zalepila 3 vrste semenskog papira. Lepak je također ekološki, pravite ga sami od brašna i vode. Ja sam poželjela da joj poklonim 3 različite sorte mrkve. Zapravo jedna semenska čestitka treba da sadrži uputstvo za upotrebu kako se koristi ovaj semenski papir, jer semenski papir se na kraju zapravo i poseje. S druge strane, treba da sadrži i dobru želju. Ja sam napisala da svojoj prijateljici želim punu korpu mrkve, čitaj zdravlja. Zato joj poklanjam 3 sorte mrkve, Berlicum, Nantes i Chantenay. Pogledajte kako je ovo divan poklon. To nije samo čestitka, to je naredna sezona koja u sebi sadrži mrkve. Sadrži seme moje mrkve, a moje seme kao i vaše vlastito seme, sa sobom očitava čitavu jednu sezonu i čitavo postupanje prema biljkama, odnosno ljubav. Ali semenski papir ne sadrži u sebi samo seme. Da bi se semenski papir napravio, potrebno je da stavimo kašiku brašna. Dakle, brašno, čitaj resurs za hranu vaših biljaka, tako da taj semenski papir u startu sadrži resurs za fosfor, dakle sadrži hranu. Kada položimo semenski papir u zemlju, dakle ta biljka će biti donekle i nahranjena. Ali to nije sve. Kada koristimo prirodne boje, mi dodajemo kurkumu, kakao, različite vrste
paprika, recimo mlevena paprika. Dakle, imamo neograničen asortiman upotreba. Na taj način mi dodajemo i određenu vrstu zaštite. Kurkuma kao fungicid i dohrana. Zatim, ako bojite lukovinom, vi dodajete kvercetin. Ako obojite kakaom, vi na taj način štitite biljke od psovice pozemljuše. Svaka od ovih biljaka ima svoju ulogu. Ne samo što ćete napraviti semensku čestitku, vi ćete ju ujedno nahraniti biljke i zaštititi ih. Šta mogu deca da nauči iz ove radionice? Kao prvo, reciklažu. Ako smo potrošačka mašinerija, onda je potrebno da preuzmemo odgovornost. Drugo, da nauče sve o prirodnim bojama, zato što se prirodne boje nalaze u našem okruženju. Treće, da nauče da to nisu samo prirodne boje, već su preparati za zaštitu biljaka. Četvrto, da brašno može da hrani biljke, dakle nemojte da bacate brašno kome je istekao rok. I peto, da naprave prirodni lepak od brašna. Da biste napravili semenski papir, potrebno vam je dosta rekvizita. Idemo redom. Neka posuda gde ćete cediti semenski papir, ovako jedno sito, naravno seme, salvete, različita prirodna boja, ja ću upotrebiti kurkumu zato što mi je to najlakše, blender, brašno, sunđer, kašike. Potrebne su vam i ovakve male krpice, zato što je potrebno da u jednom trenutku oklagijom cedite ovaj semenski papir, sve ću vam to pokazati. U blender stavimo 5 salveta. Zatim sipaj vodu tako da potopiš sve salvete, ne treba da bude puno vode jer će ti to zapravo predstavljati problem kod prelivanja preko sita. Sada stavljaš jednu kašiku brašna. Sada ću staviti kašiku kurkume zato što želim da dobijem baš žuti semenski papir koji ste malo pre vidjeli, a vi možete da upotrebite bilo koju prirodnu boju, budite kreativni i maštoviti. I sada ide na blendanje, ovo je potrebno sve dobro osamleti. I dobili ste ovako gustu smesu, vidite kako to treba da izgleda, kao neki džem. Sada ćemo u ovo da dodamo još pola kaščice semena, vi možete da birate bilo koje sitno seme. Ja sam ovog puta izabrala mrkvu jer sam i napravila semenske čestitke sa mrkvama. Kada ste stavili seme, sada sve ovo dobro promešajte. Sada smo spremni za pripremu papira. Uzmite tacnu na koju ćete staviti sito i sad je potrebno izliti sve ono što smo miksali preko sita. Vidite da sam sito naopako okrenula jer vam je tako lakše da radite. Sada lagano kašikom raspoređujete smesu i ujedno pritišćete da se cedi što više vode. Na početku će vam se lepiti za kašiku, nemojte da vas to brine. Vi oblikujete ovu masu. Dakle, ova masa treba da se oblikuje, možete da napravite krug, kakav god oblik vam je potreban, zato što dalje to ide na ceđenje putem oklagije. Vidite, sve manje se lepi, što se više vode istisne. Sada je potrebno sunđerom pritiskati lagano i dodatno istisnuti vodu. Vidite kako se odlepljuje već od sita, to je ono što nam treba. Na ovu masu sada stavite ovakvu jednu krpicu i okrenutu tacnu. Ovu tečnost iskoristite tako što ćete zaliti biljke. I samo okrenite kao kad okrećete tortu. Evo, semenski papir se spustio. Sada preko ove mase koju smo prebacili na ovakvu krpicu stavljamo još jednu krpu i radimo oklagijom. Uloga oklagije jeste da popuni sve one rupice jer vam se na početku čini da vi tu nikada nećete dobiti papir jer je to kao neka živa masa koja se lepi. Vi na taj način i lepite, popunjavate rupe, spajate papir, brašno je lepak, a sa druge strane i tanjite ovaj papir i stiskujete višak vode. Vidite kako na ove krpice prelazi višak vode, pa ću ja sada zameniti krpicu. I na taj način se brže suši papir. Kada dobijete željeni oblik, željenu debljinu papira, ide na sušenje. Ne smete sušiti na radijatorima uz pomoć visoke temperature jer unutra je seme, pazite da ne oštetite seme. Već se prirodno suši na nekom štenderu i nakon toga je vaš papir spreman za upotrebu. Ja sam napravila nekoliko papira u različitim bojama i oni se, kao što vidite, sada suše. Kada osušite svoj semenski papir, možete da ga oblikujete na različite načine, da napravite ukrase, semenske čestitke ili da samo seme čuvate u papiru.
stavite u kovertu, pošaljete nekom baštovanu, ali najvažnije od toga da se taj semenski papir vrlo lako seje. Sami znate da u našoj uzgojnoj metodi koristimo vrlo često toaletni papir ili ubruse. Pa vidite, na ovaj način vama se seme već nalazi na nekoj materiji koja je slična tome. Što znači da seme ne može da potone. Na ovaj način imate nešto slično semenskim trakama. Sada ću vam pokazati kako se seje semenski papir. Kada se osuši, vrlo se lako oblikuje i ovo je recimo jedna kocka koja s lakoćom može stati u jedno setveno gnezdo. Napravite gnezdo, napunite ga mešavinom zemlje, komposta, đubriva, ubacite svoj semenski papir, pritisnete i preko njega sada ide centimetar suve mešavine i to je to.